Oh yeah. It's okay, we're not scoring here. Next score. Yeah. Okay, game! We'll put a Ikaw call. na lang kayong cone para... Sige, lalagyan mo po. Magkano na kayo? Oh, game started. Uy, time out, time out. Game na? Yes, game. Tumarik ka tayo. Oo nga, medyo rito ako. Nice one! Out. Layo na pala. Bro! Out. Dito lang! Asan ba? Ayun o, dyan lang o. Patangkat yung Okay. natin. Hindi ko kita eh. Ay! Uy, nice. My bad. Ay, sorry. Sorry, mababa. Oh God. Babalik. Nice empty. Nice try. Out. Di ba out na yan? Okay. Follow right. Oh, kaliwa lang po tayo sa kaliwa. Yung dalawa yan. Nice one. Oh! Yes. Wait lang. Wait lang. Hindi ka ito na. Iko. Yun o. Para di load management. Load management. On? Ay! Sayang. Sakto. Ay! Sayang. Tulad, atin ulit. Atin ulit. Okay. Nahingin na ako. Nakalong! Nice D. Sorry. Okay lang. Nice one, mate. Patas. Ay, gano'n ko. Nice D. Patay. You know. Galing. Ay, pataw. Usap na. Nice. 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 One left. Good. Go. Oh! Grabe, may GoPro. Galing. Meron kasi Insta360 eh. Malakas yan. Outside. Ay, ano ba? In. Dami! Nice one. In. Nice. Ay, takbo mo. Liwanag pala.
Oh, tami. Ay, sorry. Sorry. It's okay. Sorry. It's okay. Okay lang, ganun lang. Last control. Putak ka! Kulang! Bye now! Clean. Clean, pre, clean. Mas marami kami. You call, you're the nearest one. Huh? Touch it? I think it's good. It's good now. I didn't feel it. It's good daw. It's good sa teammates mo. That's the ground. Sabi ng teammates mo eh. Wala ka. Yeah, but how do you ensure that he's not touching my board if the ground? No, it's not easy. I'm not strong enough to do Go, that. go, go. But you're... Saka na lagi yung pasa. Naguling ko siya. Hindi mag... Let me see. That's good guy. Baba. Nice one. Yun okay, Bastos. Hi. Hi. Nice swing. Nice one. Lahat nakahawak ako eh. Ako hindi nakahawak. Ay, gano'n, hawak ka na. Hirap pa. Buwan. Diyan mag-start! Tayo! Anong ginagawa ka? Pinawalan! Dapat tinahin ko! Yabot! Ay, tinapik pa ni Bote! Kasi! So high. Tingal! Oh, kuha. Asa! Ikaw! Okay. Ulit! Nice one! Grabe! Forward, tambak! Galing! Kailangan maglaro talaga. Nice one! Ay. Bakit ka mag-start mo sa loob? Wala mo sa loob? Basta within, kahit sa end zone siya pumasok. Okay. Akala ko sa dulo. Pag out lang yung ano. Sa grid lang ako. Laki si Reverend eh. Nakapen tuloy. Ah! Okay lang. I'm sorry. Ground yun ah. Wala na. Dito tayo sa kabila. Saan ba talaga ako? Dito. Lagpas na ako. Lagpas man. Ay! Bilis. Sorry, hindi ko na kaya. Tommy, ako! Lalabas Lalabas na yung video na na-block ako. Highlights! Time. Okay. 3-2. Photo. Ay, 4-2. Defense. At least hindi isa lang. Nahulog na daw yung camera. Ganyan ba talaga? Nahulog na? Nakaalokon. Oh.
The G-Force is real. Yeah! Ay, ang bilis! Sorry. Kala ko bumilis tayo sa Dre. Yan si Dre. Oh, fast break! Sorry. Nice one. Tabal. Nice. Nice one. Team. Jay! Yeah. Sorry. Foul. Pala nice ni. Foul. Nice D. Yelo. Namumula ba yung mata? Yelo. Hindi na. Kiss now, May. Kiss. Kiss now, May. Tori. May naman, no? Oy, di nakita. Di na videoan. Sabi na lang kay Dre muna namin. Kasi parang tatanggal, tapos dumiretso Hindi na ako titingin. Okay na. Mga take mo daw si... Ayaw din eh. Quits na ako. Sino ba? Sa orange. Oh, wait lang. Hintayin mo muna mag-set up lahat. Dalawa. Kasi mahal na kayo. Nice D. Ay, dito ako sa may camera. Ay! Dalawa to. Huli. Sorry, Pops. Sayang, kaya nisa sa akin eh. Final left. Final right. Yan, uli. Lapit. Yes. Grabe, nakuha pa yun. Nice stick! Nice. Unahan mo ako. Nice, Digo. Tapos na? Nasa lima pa yun? 5-3 5-3. na. Tapos na. Oh, next week naman, next week. Next Oh, next week na. Next week, next Friday ulit. Yes. Nanalo din. Yung video ha! Di ba pa-post yan? Okay na. Okay, game 1. Ang hirap gumalaw.